May tama na kami, pre. Tama kami, Lois. Paano yun, Lois? Nga. Pwede na lang si Nanay Grace. Wala yan. Game na, Lois. Yan na, yung ganun. Yan. Yan. Ito, dribbling. Dribbling. One hand. One hand. Two ones. Tapos. Naiya ka. Wala yan. Bigla Ano tayo yung tayo nabasa lang. na memorandum? Oh, Ay, memorandum. Yan, memorandum. Okay, 1, 2, 3, go. yung front and back. 1, 2, 3, go. Sige na, talikod ka na lang. Oh. Yan. Sige. Kita mo na sa mabangis. Pag-isiwi si Poliki. Oo. Game. Ay, paligid lang nila. Ayan na si Nino, mananago. Bago daw siyang moves nito. Papalit Front siya and yung back. moves niya. Yan. Tak-tak mo moves. Game. Game. Ayun na, Lois. 1, 2, 3, go. Tak-tak mo. Tak-tak. Hindi naman yun eh. Yung kanina yung maangas eh, no? Yan, yan, ganun, no? Oh, dali. Sige na, isa lang. Ayoko nun lang. Let's go. Pwede yun. 1, 2, 3, Ano go. na, ipapawiin ko na yun. Hindi. Ano ba yan? 1, 2, 3, go. Dali na. Sige na. 1, 2, 1, 2, 3. 3, go. Takpa. Ayun na. Ano ba yan? Pabitin to ah. Bitin pa lagi. Idol ka nga namin. Mga limang ganun lang. Oo, pwede na yun. 1, 2, 3, go. Sarap, boys. Bakit? Hindi ah. Yan. Isa lang eh. Isa lang eh. Hindi ka pre parang timang. 3, go. Timang ka lang. Ah, penguin Ay, no? moves yan. Penguin Ay, no? moves. Yun oh. Penguin. Ano sa Eloy, sino? Bakit? Hi guys!